Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin al-Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumikum wa 'ulumikunna fid dharain amin. Allahumma amin. Lanjutan kitab Riyadhus Shalihin dari Imam Nawawi rahimahullahu taala alaih. Kebetulan makin suasana puasa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Bab istihbab qiyam Ramadan wa huwa tarawih. Bab sunnatnya mendirikan malam-malam Ramadan atau menghidupkan malam-malam bulan Ramadan wa tarawih, yaitu salah satunya dengan tarawih. Hadis pertama an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man qama ramadhana, siapa yang mendirikan Ramadan. Maksud niki siapa yang hidupkan Ramadan. Dalam riwayat lain man shoma Ramadan, barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan. Li riwayat sadiki man qoma, sai hidupan malam bulan Ramadan. Qoma artin berdiri. Ampun maksud berdiri niki soal biasa dengan jeng le malam. Karena di malam hari kita biasa menghidupkan dengan tarawih, ia maksud qoma Ramadhana, menghidupkan malam bulan Ramadan. Dalam riwayat lain man shoma Ramadan, sai puasa Ramadan. Lanjutan pada imanan wa ihtisaban, karena iman dan semata-mata mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka diampuni dosanya ma taqaddama min dhanbihi, apa yang telah terdahulu. Tampun dosa napi sakjulu. Beremberuan dosa sakjulu tampun sedia-sedia Allah Subhanahu wa taala. Dosa sampai sak tampunan, dosa saat berkaitan kanca manusia. Lamun tuah baraunik sakjulu jak, lamun tuah bait sampin dengan jak, harus lakuk sampin, tulak bayah malik. Wah de bait sepeda motor dengan, wah bait motor dengan, wajib teleto PT tulakan malik motor dengan. Wah de bau nyambut dengan, tulak lalu peta keikhlasan bau nyambut dengan tulak peta keikhlasan epit aden sak keikhlasan. Lagu luik masih dengan ia entan biasa. Sengaja talat lolo nyoh li sedin kubur. Li sedin apun yang tepara li sedin rorong maupun li kubur aden sak bebas. Sai sak mele bau kanggon bau. Ara batur kini kele praya ye ni bercerita. Sengaja talat nyoh ni ke sai sak kayun bau kenyaman bau, sai sak kayun bau nyoh bau. Yang pok talat dek apa talatan di sik talat jali tanak mesak lagu sai sak mele bau-bau. Ye langang kak beramal. Lamun berani ke jasila. Lagu umpaman mungkin ande nak arak sampun tebau itu laku. Lamun secara ulama tasawuf ja. Dakan geri aran wayen nyoh dengan det kanggo bait. Geriin pau madun dengan dit kanggo bait. Lamut nek mani ndang izin joki pin. Hiaran dengan warok. Naun itu pedas sokan geri kenyoh dengan rasa berat tarik. Balap saya paling julun mau. Lagu namun tu ikan ja, namun nak geri ja kembin bait pin mageri unin ni aja. Sila bait. Namun eleh kokok ja. Umpaman ande neleh le kokok ja, lamut dia tahu ande tu yakin jari de pen ja kanggo lagu namun dia yakin re pen ja kanggo baik ja kan eleh le kokok. Kehati-hatian berbentan tulak berkisah Imam Malik lae pite lo lalu dorus be kira-kira len geri lalon nyion ni endeng keikhlasan jo kepit. Soal niki hablum minan nas. Hubungan kanca manusia harus jelas dan harus wajib tiang pelunggut sami endeng keikhlasan jo kepit yang bersangkutan. Niki saden bau
dia bau tampunan dosa kecuali langsung jog dengan sang bersangkutan. Beda hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Arak tat lale sembahyang, arak buat kodok sembahyang. Insya-Allah lamun tetu-tetu entat puasa Ramadan, dia narak entat gawe dosa, dia narak entat ucap batur, kena entat lema naru sampai malam. Puasa insya-Allah tampunan dosa salat napi jaruan dosa salat sampun liwat. Niki sak puasa Ramadan tetu-tetu. Begitu juga malam Ramadan menghidupkan malam Ramadan. Bisa teparan menghidupkan malam Ramadan sekurang-kurang bahasan ulama sak teparan ngaran hidupan malam Ramadan sekurang-kurang milu sembahyang isya berjamaah. Masuk tamat dalam hadis sakniki. Tamat dalam hadis Rasulullah, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Saya hidupan malam bulan Ramadan dengan iman karena semata-mata mengharap pahala leman Allah Subhanahu wa taala, tampunan dosa-dosa sak sampun liwat. Bisa teparan hidupan malam bulan Ramadan sekurang-kurang bahasan ulama adalah beriuk atau sembahyang isya berjamaah. Lagu sebagian ulama bahasan deh sekurang-kurang milu sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih ia teparan neran dengan hidupan malam bulan Ramadan. Sebagian berbahasa sembahyang isya berjamaah kan sembahyang subuh berjamaah baru teparan menghidupkan malam bulan Ramadan, malam Ramadan. Ini sembahyang isya ndek apalagi tarawih. Arak sak sembahyang tarawih berjulu bareh mudin sembahyang isya. Ni kejadian sah. Dek nesah sembahyang tarawih. Dek enteparan sembahyang tarawih. Lamun sejulu tarawih. Dek enteparan sembahyang tarawih. Lamun sejulu sembahyang sunnah, sembahyang tarawih mubarak sembahyang isya. Soal syarat sembahyang tarawih niki harus sembahyang isya berjulu. Jelas? Perbentan telat ustaz. Itu datang telat. Imam tak mulai sembahyang tarawih. Milu sembahyang isya. Adik imam sembahyang tarawih. Kita jadi makmum niat sembahyang isya. Barang imam salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Kita ngerombok karing 2 rakaat. Lo ngedek genap jarin. Imam witir barang segitu dia mat genap jarin 20. Imam witir assalamualaikum serakaat. Kita ngerombok karing serakaat sembahyang tarawih. Ada sak genap 20. Lamun kurang berembe, lamun kurang den jari masalah. Umpaman kurang. Wah mau dengan mau 10 wah maun. Wah li ila fi Quraisy pun datang. Oh ni tena niat mau kesolas. Napa kesolas? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Datang doa ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Milu sembahyang isya, denek langsung sembahyang tarawih. Dek sembahyang tarawih ni teparan. Milu sembahyang jari makmum. Adik imam sembahyang tarawih itu niat sembahyang isya. Niat sembahyang isya, imam selesai rombok karing 2 rakaat. Bareng imam sembahyang witir itu niat sembahyang tarawih. Kanggo dinarak masa berdasarkan mazhab Imam Syafi'i. Imam karing sekek sembahyang witir itu tetap niat sembahyang tarawih rombok karing serakaat. Imam assalamualaikum tarik dengan ngeraos lemu di sembahyang apa di mesa anu ni. Lamun tebadak jangan ngerti no. Ngerombok, baris dia ngerombok malik. Dan jadi masalah. Loik biasa nilai aman santri-santri ni ke senang-senang sembahyang sunat, masih seger-seger. Lek pertama lek mulai sembahyang tarawih, lagu den mele. Den cukup pidam sembahyang witir 3 rakaat ke imam ngerombok solat rakaat. Itu was selesai tarawih, selesai witir nugur bini sembahyang witir sampai solat rakaat. Bagus masih. Ndak rawas laguan, ada bisa ikan. Kanggo terombok. Apalagi Malik cara lek tarim. Lek tarim Hadramaut luar biasa tarim. Enggak anton arak ambil tetamite le bawon dunia di narak. Saksik dait siti ya. Dik tahu selain ja. Musak dait si dia enggak tok bedait. Rembentan.
Setiap masjid lek kota niki siluet masjid masing-masing masjid lain jadual sembahyang tarawih. Arak mulai jam siwak, arak mulai jam 10, arak mulai jam 11, arak mulai jam 12, arak jam sekik jam 2, jam 2 terakhir. Niki tan mulai tedem dejulu mensarin dejulu tu ya sejam sekik arak tot sembahyang tu masjid be mulai jam sekik dek ingat. Arak jam 2 mulai masjid Jami' Tarim Marat. Ye dek sembahyang tarawih. Jadi pirang-pirang satu selesai berbuka, selesai sembahyang maghrib besuh lalu besari dulu. Baris lalu sembahyang tarawih. Oh, tu masjid sisi tu sembahyang tarawih sebenarnya. Air ramai jadi masjid non stop. Terus tak jadi keutamaan sak luar biasa si Gedait Sitia. Arak sak ngumang tan lalu sembahyang tarawih selesai sembahyang tarawih mulai jam siwak sampai jam setengah 11 mulai langsung jok masjid sak lain. Ampun ngumang entan buk pedasa tu. Ya sak sembahyang tarawih kancil tu no ngumang tan lalu ngumang jok masjid sampai agak tahu lalu ngumang je tengah tu. Ngumang tan lain sak kadu tongkat kadun. Lalu juga tu sembahyang tarawih. Selesai letu la ilaha illallah si kuat mengumang tan lampak besok tesot kawan sembahyang tarawih leman kahisa sampai jam 3. Mu ita beluan sekali ayat susan kan bila datang terus. Apalagi tiang di santren tu nani hajari imam gilir-giliran, kadang kusuma, kadang judin, kadang tiang jadi imam. Agak adeng sekedik muka anak-anak no jerihin. On jelap entah padahal cuma ada yang sekedik. Ada yang sekedik. Jadi masalah. Seren ada yang beli ans pahala. Nah, gue laun dia jelap lalu barang di YouTube no aja. 6 menit kena selesai sembahyang tarawih. Dia ini baik sah sembahyang tarawih apa aran? Lamun daratu makninan sah sembahyang tarawih, lamun sempurna rukun syarat rukun sempurna sah sembahyang tarawih dah kan jak jelap. Umpama rukuk subhanallah, sami Allah liman hamidah, Allahu akbar subhanallah. Sekurang-kurang rukuk sujud subhanallah. Dia kena subhan rabbiyal azim ini, subhanallah cukup. Sah sembahyang tarawih lagu dia mau keutamaan. Dia narak mohon kelebihan. Ia sembahyang celut sia. Sahaja sah. Namun sempurna rukun syarat. Lagu rukun dia sempurna. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim. Dhalin amin. Apa kena sembahyang tarawih? Mutedem besarian. Arwana mau dosa, borong mau pahala, payu mau pahala. Apaan mau sembahyang tarawih yang menojak? Jelap lagu dia narak rukun telah tepat selapuk bacaan dia darah masalahan. Dia darah masalahan. Lagu lamut mele adeng bau minta masih tiang bau nadengan sekedik. Lamun mele adeng sejus dari ayat Makkah lain. Lalu anu entan umrah. Mele telujus dari ayat Yaman lain. Habib Umar telujus 4 juz dari ayat. Nani mulai kahisa bare jam solat selesai. Song kawa nganjak. Lagu nek merida si nikmat. Lamun menikmati sembahyang ibadah jadi meridap. Lagu lamun tendang pirana duduk. Udinya apa? Saya enggak sak berendang ya ampun anu. Lamun dengan dek berendang jak wa ju'ilat qurratu aini fis shalah bahasa Nabi dijadikan penyejuk mataku, penyejuk hatiku dengan sembahyang. Lamun dengan hayati nikmati sembahyang dah kak leman maghrib manisa sampai subuh sembahyang dan berita. Ia sembahyang Sayyidina Rasulullah maupun cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Ali Zainal Abidin setiap malam selain si bulan puasa, apalagi bulan puasa 1000 rakaat sembahyang tiap malam. Dek berita si nikmat. Rasulullah dalam riwayat saya sampun dibaca di kitab niki jari ayat rakaat pertama surat Al-Baqarah 3 juz. Rakaat ayat hampir 4 juz. Dari ayat rakaat kedua surat Al-Imran. Kau 10 juz dari ayat. Sampai Rasulullah pun gawe si Rasulullah. Lagu ndek narak kewajiban. Contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam soal kembali contoh bahwa namun nikmat, namun tentu-tentu tak menghayati kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala si nikmat lupa diri. Lagu itu ya termasuk tiang masih termasuk tiang soal nikmat nidap searan kenikmatan sembahyang ya pun sembahyang biluan jari ayat sekedik wah sakit jengkun
Sekurang-kurang jadi ayat lamun lele Hadramaut saat ngaji lain wadduha lin mulai wadduha lin mulai bembe 5 meter nutu jak di marak tamak dait mulai li alhaqulhu ni narak bembe 5 meter ni narak tamak bedait itu soal itu biasa di Indonesia himmah tiada kurang jadi cukup wa alhaqulhu bukan kontek wah Itin sak sembahyang, dak sandik sembahyang. Arak sak mili sembahyang 20 tahun arak sak epo lalu je balu rakaat sembahyang silap masih. Balu rakaat sak sembahyang tarawih ni ada masalah. Tembatur-batur salat pi balu rakaat sembahyang. Dia nak arak sak den bidah ni sembahyang 20 rakaat berjamaah di masjid. Rasulullah 20 rakaat si sembahyang di masjid lagu den berjamaah ibun paran bidah. Sayyidina Umar ia mulai sembahyang tarawih 20 rakaat. Selapu sin paran bidah. Namun bidah maka nak le Mekah sampai lain sampai makin keseh sembahyang tarawih 20 rakaat. Makin tiang waktu saya di Saudi tiang jadi imam. Balu rakaat dah sik tarawih di bani baik tarawih 20 rakaat dah siuh dah. Balu rakaat si sembahyang tarawih. Kebanyakan di Saudi balu rakaat doang sin sembahyang tarawih. Angkat tiang bengak kah? Maka nak apa sin paran beda? Apa sin paran? Kembali apa jadi dalil? Ia jadi dalil di paran sini. Si batur-batur salafi, Nabi sembahyang setiap malam baik di makna hadis baik di bulan puasa maupun di luar Ramadan, di dalam bulan Ramadan maupun di luar Ramadan tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Sin sembahyang Nabi. Niki maksud sembahyang witir. Soal paling luwih tak sembahyang witir 11 rakaat. Nabi dari dalil sembahyang witir niki maksud soal baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan Nabi tidak pernah melebihi 11 rakaat. Berarti maksud sembahyang witir soal dinarak sembahyang tarawih di bulan di luar bulan Ramadan. Jelas? Namun narak milih sembahyang tarawih dendek balu rakaat. 2 rakaat simak sembahyang tarawih masih jak sah. 2 rakaat simak sembahyang tarawih, niat sembahyang tarawih, sah sembahyang tarawih. Sekurang-kurang sembahyang tarawih 2 rakaat. 2 rakaat lamun tepuh lalu. Ara idab temalik telah ngepuh rombok 4 rakaat. 4 rakaat. Lagu ni wah sedari puhan. Wah jelas malik. Yang ke saya kedutaan besar lah Ara kedutaan besar le Yaman. Ia epoh jasik parah anak niki duta-duta besar niki. Prin makatuan dulu. Padahal tahu itu mazhab Syafi'i Indonesia 20 dah je sembahyang tarawih prin makatuan. Pira sisa sembahyang tarawih ni. Balu apa 20? Uri jelabut berjawab. Balu ni. Balu je sembahyang tarawih. Padahal lu itu li Hadramaut pas sembahyang li Hadramaut waktu ni ke datang kedutaan besar Republik Indonesia jog Hadramaut li Mukalla. Prin makatuan. Jadi sembahyang tarawih ni balu apa 20? Saya epoh batur ni balu dia kena balu 20 baik. Epoh lalu. Balu aneh unin payu batur-batur kedutaan balu si sembahyang tarawih. Lagu ni enten narak masalah. Namun mayoritas ulama sembahyang tarawih niki 20 rakaat. 20 rakaat. Mazhab Imam Abu Hanifah sembahyang tarawih 20 rakaat. Mazhab Maliki, niki bareh dulu mazhab Maliki lain. Mazhab Syafi'i sembahyang tarawih 20 rakaat. Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal sembahyang tarawih 20 rakaat. Sampai makin Mekah Madinah sembahyang tarawih 20 rakaat. Bila datang balu rakaat. Mekah jadi contoh sampai makin sembahyang tarawih 20 rakaat. Nah, lamun Imam Maliki jadinya mesan. Lek Madinah sembahyang tarawih telung dasa 6 rakaat. Nabi yang pilih. Cobaan semalam mana katuan sembahyang tarawih telung dasa 6 rakaat kau. Mazhab Imam Maliki lek waktu Imam Malik, mazhab Maliki waktu Imam Malik lek Madinah sembahyang tarawih telung dasa 6 rakaat. Kembali irin masyarakat Madinah. Lek Mekah 20 sin sembahyang tarawih lagu terombok si tawa pitu. Nah itu ni baik bau si tak pahala dengan Mekah.
Mun rombok si Imam Malik pira sin sembayang tarawih tolong dasa 6 rakaat sin rombokan jadi sembayang tarawih. Muni beda 20 mana-mana balu jari. Mula seepoh. Muni beda muni epoh betul ni. Pandak na beda. Jadi sak kayun balu sila. Lagu mayoritas ulama pira sin sembayang 20 rakaat. 20 rakaat. Angkat mah dengar angkat dengan saya kena balu rakaat. Membeli baru rakaat lagu biluan dari ayat. Ini balu rakaat kul alhaqulhu kadun pada no kenan. Mula saya abot. Arak sakadu balu rakaat lagu sin genapan sejus jari ayat. Sejus jari ayat. Lagu luyan jak pegawian luyan pahalan maka na aktsara fi'lan kana aktsara fadlan basen ulama usul luyan jak pegawian berarti luyan pahalan. Sila bisa kayu lagu ndak saling salahan. Nia sin salahan tita sak 20 rakaat. Ya si rebutan gara-gara sembahyang 20 rakaat. Padahal sampai makin Mekah Madinah sembahyang 20 rakaat. Allah alam bisawab. Niki arah Ustaz Ihsan lagu makin sampai zuhur tang ngaji jam pira nak zuhur kata? Sampai zuhur ah? Ada tu sembahyang zuhur. Kata tak sembahyang berjamaah jam pira nak zuhur? Tu. Masih belok kan sikit doang, masih belok. Mengenai masalah sabatalan puasa, lain pembahasan jadi kita tutup dulu masalah niki hadis. Ara berkatuan Ustaz berbe hukum dengan tut li ai. Ini jadi masalah lo ilaha batal lo tundik dengan tut li ai. Nah. Berbe hukum dengan tut li ai, nai li ai. Berbe keboleh long tai. Menek lai berbe. Dengan tut li ai batal lo tundik. Termasuk sak batalan puasa niki masuknya segala sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Apa-apa tama jok jalan sak kebukaan batalan puasa. Be jalan sak kebukaan, jalan yang terbuka be pertama bewe, kedua nidung, ketelun, kentok, bahasa mayoritas ulama. Be dah lain. Loang bawa, loang julu. Niki termasuk loang. Termasuk loang nadi. Loang pembuluh darah. Jadi lamun impus batal puasa. Loang yang pertama no urat nadi, pembuluh darah. Hilang tetamaan makanan pada kena kejemangan. Berarti lamun kadua impus batal puasa. Lagu lamun tersuntik lengan tongkel, dek batal puasa. Ngeri, panas, sakit otak. Anan jatuh lah ini demen suntik ndek melek atau yang waduang adik tersuntik baik. Oh ni. Padahal ni tertulis satu oleh puskesmas. Napun ni puskesmas tu tidak semua penyakit butuh suntik. Lagu biasa satu ni dikini sehat. Aku dokter lamun dit suntik kunin pangas pejojong bai tongkel. Umpama nandin disuntik, dia batal puasa. Lagu makruh. Beda masalah kancil. Apa ni teman? Kancil impus, lamun impus batal puasa. Kami ampun batal puasa lamun impus karena impus niki pengganti makanan. Pengganti makanan. Loi dengan impus sebulan, nek medaran, sebulan dek ngenem dek mati, kambin. Impus niki pengganti makanan. Iyalah ngat medaran, ia pun dek batal. Jadi tama langan rongga, luang langan tama masih. Jadi pengganti makanan laguan. Nah, lamun sak tama langan bawa langan anus lamun bahasa biologi, lamun bahasa tuan guru Muzan long time muni langan tamu aja. Lamun long time langan tamu aja. Berembe nani jokai ele dalam kuku tahun atau ngentut. Bahasan ulama lamun teryakin tama air pas ngentut di dalam air batal puasa. Soal kami arak sang ngentut berubuk entar apalagi mau kuning ngentut. Nah lamun tama aja batal puasa. Lamun yakin tama. Soal kami arak botol makin lamun tamak botol
botol kosong tebuk jok air kan, tebuk jok kolah jok sumur berembe ruan tu merobok na pun dek tanda tamu air. Lamun yakin tamu air je pas ngentut, tahu om tamu air, tahu mangentut tamu air je merobok tan ngentut tamu air terus je batal puasa. Ni lawan sini dia tahan yang ket mandi suruh tahan sogun lang merobok dia tahan dia sengaja. Ya sanden batal. Aku tahu ngentut kira merobok kentut na mokok-mokok. Ya sandek ka bukan sa-saan sandek cuman contoh ni contoh. Nah, ya sa. Lamun tam. Lagu lamun sa ngentut njak apa ni teparan pusak ni teparan si ulama arak durot. Durot niki bahasa ulama ngentut sak bersuara berobok. Lamun sak ngentut sandai bersuara pusak ni teparan si ulama niki. Niki. Nah, kentut sandai bersuara andin kira-kira ndek entamu ayi, yakin tadi entamu ayi ndek batal puasa. Lamun yakin entamu ayi dah batal. Apa lagi temakin tahun girang sugul bol bahasa sasa. Nah, sugul kan tahun jok ai girang sugul bol. Wasir ambean lalon tu jok kokok nai mesin tebuk long tain tanai. Tai. Mau diminai mau diminta meno milun tamai otomatis batal pas nyengke ngentan. Nyengke ngentan ada dek batal. Ada dek batal puasa. Ada nyengkeng. Agak nyengkeng tan zaman laik. Lagu ni kan zaman laik, ni zaman laik, zaman laik. Lagu nani alhamdulillah, nani bilang balik tu narak WC. Lagu na musim kering laun jin de narak sugul laik lalu jokoko nyengkeng tan dek dalam lah tahun. Sak wasir sak ambean sugul ampura maaf, bay maaf, sugul bol. Sugul ganti tahun sugul mau diminta meno milun tamu ai batal puasa. Jadi niki sak batalan puasa. Saat terakhir sebagai penutup, lamun langan beweh jelas batal. Begitupun sak langan hidung. Angkat lamun tengulu, lamun kelemak-kelemak ndak berkomomo angkat beweh. Oh, kunin mani berkomomo taman batal puasa. Keras lalu entah manu hidung anu tamai juga dalam hidung batal. Namun kentok niki sebagai penutup, lamun kentok nyebrung ai berkupah sele koko berkerupah tamai jok kentok. Umpama nendit dia sengaja tamai jok kentok. Bahasan ulama namun dia sengaja dia ada masalah dait dah andit berkepung niki bahasan Imam Ghazali ja andit. Namun mayoritas ulama tahu giran tamai jok kentok lalun berkepung lalun mandi nyelam mandi tamai jok kentok batal bahasan mayoritas ulama. Nagu nani dek sengaja alu tak mandi enggak dot mandi tamai jok kentok pada dek sengaja dek tamaan malik bareh tamaan ke malam sogulan dini sogul dia tamaan malik ka pirat togulan bareh ke malam sogulan ta nggih jelas ande narak kena wah dek batal lunin tamai jok kentok niki sebagian pendapat para Imam Ghazali soal kembeen niki kentok niki arak penutup gendang telinga jadi berembin tamat taman ai den ini tamu jok dalam dengan kentok. Ini niki menunjukkan bahwa kentok niki arah pembatas. Sehingga bahasa Imam Ghazali dengan tamai jok kentok dek batal puasa. Jelas? Kurang lebih sekedar niki dulu. Mungkin yang terlanjutan saya mukarram Ustaz Muhammad Ihsan jangkit Jawa nggih. Mudah-mudahan napi sampean niki adik musik amalan. Napi jarak niki bisa jelas. Tahun ketuanan, baun dengan HP, mulai mak terbahas atau baun dengan surat, mulai mak terbahas. Senin saya akan datang. Sekedar niki kurang lebih tiang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.